Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Donc on termine avec la troisième partie. Donc nous avons vu la première partie et la deuxième partie de cette leçon, la leçon du courant électrique continu, Tiyal Karaba el-Mustamir. Comment, tout d'abord, nous avons défini au début qu'est-ce qu'un courant électrique, ça veut dire quoi le courant électrique, quelle est la caractéristique de ce courant-là, je fais là ce qu'on appelle l'intensité, le courant a une intensité, comment mesurer l'intensité du courant électrique, l'ampèremètre, un appareil ou un instrument de mesure, il nous permet de mesurer l'intensité du courant lorsqu'on l'insère dans un circuit électrique, d'accord. Donc, je fais un petit rappel, juste un petit rappel sur l'ampèremètre. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'ampèremètre. Donc, comment utiliser l'ampèremètre pour mesurer le courant, l'intensité du courant électrique. Donc, pour utiliser un ampèremètre, d'ailleurs, il y en a des types des ampèremètres. On commence par l'ampèremètre analogique. C'est un ampèrmètre qui a une aiguille. Et l'ampèremètre numérique. Donc, je fais visuellement la deuxième partie. Qu'est-ce qu'un le thermomètre ou bien les caractéristiques d'un thermomètre analogique. Donc, باش نستعمل هذا thermomètre, pour utiliser ce thermomètre, il y a des étapes à suivre, d'accord. Donc les étapes qu'on suit, مجموعة المراحل كنتبعوها باش نقيسو ماشي غير اجي نقيس لا كاين des étapes qu'on suit. Donc la première étape أول حاجة ضروري نذكر بها لأنها مهمة هو كنا نهضروا فقط على هذا مازال ما شفنا داكوغ. Donc l'ampèremètre analogique, celui-ci, c'est celui-ci. Pour mesurer l'intensité de courant par cet ampèremètre, je m'excuse, l'ampèremètre. Donc pour utiliser l'ampèremètre pour mesurer l'intensité de courant, tout d'abord, il faut sélectionner dans quel système dans lequel je vais travailler. Donc هنا النظام غادي نخدم، دونك غادي نخدم في النظام الدائم التيار الكهربائي المستمر. دونك كنختار كاين واحد الزر هنا غادي نديروه في سي سي ها، في سي سي كنقول له شوف غادي نخدمك في النظام المستمر قلنا هنا ها. لا بروميير ايتاب. لا دوزيام غادي ناخذ لو بلو كغون كاليبر، اكبر عيار باش ما يحرقوش الجهاز. دونك عاد نجيو نديرو لومبيرميتر في الدارة هنا. On l'insère de telle façon que le pôle positif il est relié au pôle positif du générateur, le pôle négatif il est relié au pôle négatif ديال le générateur. إلا قلبنا غادي يمشي لنا الإبرة اليسار داكوغ. دونك هادو لي زيتاب من بعد نمشيو نطبقو هاد لا غولاسيون هادي باردون. I تساوي C est égal à C fois 1 sur N0. I هي l'intensité de courant, C c'est le calibre, N le nombre indiqué par l'aiguille ou bien la gradation indiquée par l'aiguille, N0 c'est le nombre maximum sur le cadran de le nombre maximum de gradation sur le cadran de l'ampèremètre. دونك بهذه الطريقة كندخلو l'ampèremètre للدارة، لو بوزيتيف مع لو بوزيتيف، لو نيجاتيف افيك لو نيجاتيف. دونك كيعطينا الشدة اي هذه اللي كدور اللي كتخرج من القطب الموجب وكيدخل من القطب السالب، كيعطينا الشدة القيمة يعني واحد هذا مقدار فيزيائي عنده قيمة. باش نقيسها كنستعمل الامبيرمتر داكوغ. ودابا غنشوف واحد النوع اخر من لي زامبيرمتر. دونك يساجي دان ملتيمتر، جهاز متعدد القياسات. هذه جهاز متعدد القياس ممكن نخدمو كامبيرمتر. دونك تقدر تخدمو فولتمتر بزاف ديال الحويجات. من بين لي فونكسيون اللي عنده هو يمكن لي نستعملو لامبيرمتر افيشاج نيميريك. دونك غادي نخدمو كامبيرمتر هذا. دونك يعطينا دي فالور افيشي سور l'écran du multimètre. Pour brancher le multimètre en fonction ampèremètre, donc نخدمو كامبيرمتر. Il faut placer le sélecteur dans la zone A. Donc أول حاجة خصني ندير الآخر غادي نختار A، يعني غادي نقيس الشدة A، l'intensité أمبير. كاين V كاين أوميغا كاين بصح أنا نختار A، هنا جاية A. وغناخد لو بلو كغون كاليبر، أكبر عيار هنا. أكبر عيار هو اللي خصني ناخدو. وحداه خصني تكون ديك الرمز يساوي، يعني غادي نخدم الملتيمتر في النظام الدائم داكوغ، في لو كورون كونتيني داكوغ. هادشي اللي عندنا في الأولى إعدادي. دونك اون شوازيسون لو بلو كغون كاليبر بحال قبيلات نعم. برونشي باش ما نخسروش الجهاز، برونشي لو ملتيمتر اون سيري. دونك ديما لو ملتيمتر يسو برونش اون سيري، ديما على التوالي، بوزيتيف مع البوزيتيف، النيجاتيف مع النيجاتيف. دو تيل فاصون كو لو كورون دوا رونترير فوالا قلنا. ولكن هنا بغي واحد جوست اون بتيت رومارك. هنا في الاخر كيكونوا عندي جوج ديال لي بورن بور لانتونسيتي. كاين واحد اللي مكتوبه فيه 10 امبير، واحد اللي فيه ميلي امبير.
دونك على حسب لو كاليبر واش الشدات كبيرة ولا صغيرة كنخدمو نختار واحد فيهم داكوغ. بلاتي دونك 10 أمبير و ميلي أمبير يغوسورتيو دو ملتيمتر باغ لا بورن كوم. دونك لا كوم هو القطب السالب. دونك كتشوف لو كوم دونك il représente la borne négative. Si un signe apparaît sur l'afficheur, des fois كيعطينا واحد الإشارات ناقص, ça indique que le branchement aux bornes A et com sont inversés. دوك إلا عطاك واحد الناقص راه كيقول لك راه قلبتي لي بورن, يعني كيقول لك صوب التركيب راه كدير واحد الخطأ ها. دوك غدير البلوس مع البلوس موان افيك الموان. لا بورن دي أمبير ne s'utilise que pour les courants élevés. إذا 10 أمبير كنستعملو بالنسبة للعيارات الكبيرة, إلا كان عيار صغير كنديرو 1000 أمبير. وغالبا لانتونسيتي كنقيسوها ميلي أمبير, كاع في لي زيكزات كنلقاها ميلي أمبير, لأن الأمبير راه بزاف ما بالك ب 10 أمبير. دونك لا بورن واخا si un nombre 1 apparaît sur l'écran, c'est que le calibre choisi est trop petit, ce qui peut endommager l'appareil et fait vite augmenter le calibre. Donc des fois كيعطينا رقم واحد sur l'écran, on va voir ça في la classe, on va réaliser cette expérience inchallah من بعد après. دي فوا كيعطينا رقم واحد, إلا عطاك واحد عرف بأنك راك درتي واحد الخطأ. شنو هو الخطأ؟ إلا عطاك في الشاشة واحد هو أنك خديتي واحد الكاليبر صغير تخي بتي, سكيفي بأن هاد لاباراي يقدر يخسر لنا الأمبيرمتر. دونك كيقول لك بشكل سريع يفو أوغمونتي لو كاليبر باش ما تخسرش. ودي فوا كيعطينا موان زين, إلا عطاك موان زين راك دار جوج ديال لي فوت. الأولى أنه قلبتي لي بورن, تو انفيرسي لي بورن, الزائد مع الناقص ناقص مع الزائد. والخطأ الثاني هو أنك خديتي له كاليبر صغير داكوغ. Donc je finis le multimètre, donc c'est le ampère-mètre, d'accord. Maintenant on va faire quelques exercices. On commence par l'exercice 1. Donc déterminer l'intensité du courant. ديما هادشي غنلقى في التمارين. déterminer إذا نحدد الشدة l'intensité du courant I. الشدة ديال I جاية من القطب الموجب السالب. نحددو القيمة, باش نحددو القيمة كنستعمل جهاز القياس الأمبير-مètre qui circule dans le circuit إذا الذي كيدور في الدارة. suivant sachant que le calibre c'est 300 000 ampères. إلا خدينا لو كاليبر العيار المستعمل في هاد لوكا هو 300 000 ampères. دونك العيار أكبر عيار خدينا العيار المناسب ديالنا هو 300 000 ampères. لو نومبر دو غرادياسيون كي انديك ليغوي سي 19. دونك الإبرة كتشي القيمة 19. لو نومبر دو غرادياسيون دو كادرون في 30. داكوغ سي تري سامبل. هذا هو لو سيركوي ديالنا, il contient une seule boucle. Donc فيه la borne positive, la borne négative. Le courant il sort du pôle positif, il rentre par le pôle négatif. إذا غادي نمر في الجهاز ديال القياس هاد الأمبيرمتر غادي يعطينا القيمة, ولكن هذا سي انالوجيك. إذا خصني نطبق لا غولاسيون ماتيماتيك ماشي نيميريك. نورمالمون نيميريك غادي يعطيني القيمة ديريكت, سي با لا بين دابليكي لا غولاسيون داكوغ. دونك لا سوليسيون هو عطينا لو كاليبر اي سي. الكاليبر كنضرب الحرف ديما سي. دونك سي لو كاليبر كناخذ الحرف الأول سي est égal 300 000 ampères في هاد لو كان. دونك اي الشده اي مقدار فيزيائي نقيسوه, مقدار بحال لا بريسيون كنا نديرو في لا ماتيير. دابا في الالكتريسيتي اول مقدار عندنا فيزيائي هو هذا. لا غروندور فيزيك الاول هو لانتونسيتي كورون اللي هي جد مهمه. الله يذكر راه جد مهمه. تقراو حتى في الثانوي كيقراو الزملاء ديالكم من دابا كتبدا تتعلم هاد المسائل. دونك لا سوليسيون اي تيغال 300 000 ampères. دونك نورمالمون خصني نطبق العلاقه سي سي فوا ان سور ان 0. دونك سي هي 300 000 ampères فوا 19. دونك الإبرة تشي القيمة إلى عندك لا فالور 19 ديفيزي سور 30 هو لو نومبر ماكسيموم ديال لوكا. شحال فيه القيمة القصوى 30, غالبا كتكون 100 مثال بصح. دونك سي 190 ملي أمبير. ملي أمبير ديما كنلقى غالبا لا فالور لو ريزولتا اون ملي أمبير. سي نحولها اون أمبير, هي الوحدة لونيتي انترناسيونال سي الأمبير. دونك إيتيغال 0,19 أمبير. دونك سي جوست il faut appliquer la relation mathématique. voyez. Un autre exercice, donc c'est à peu près l'exercice الأول. Donc calculer l'intensité du courant électrique حسب الشدة ديال التيار indiqué par chacun des ampères-mètres analogiques. Donc ce sont des ampères-mètres analogiques, attention ماشي numérique ما يحتاجش ديريكت. دونك يعطيني la valeur, il affiche la valeur de l'intensité de courant sur son afficheur d'une manière directe, et c'est pas la peine de faire les calculs mathématiques. دونك يونا 3 امبيرمتر. ما رسمناش امبيرمتر, رسمنا غير داك لو كادرون ديالو صافي بور سامبليفي لي شوز. هذا سي لامبيرمتر واحد, لامبيرمتر جوج, سو سون دي زامبيرمتر انالوجيك 1 2 3. هذا خدينا في العيار 300 000 امبير, هذا الكاليبر سي 1 امبير, هذا سي 200 000 امبير. دونك غادي نطبق العلاقه ديالنا هي بكل بساطه. عندي اي تيغال سي فوا 1 سور ان 0. نعوض سي 300 000 امبير في هذا لوكا. لا فالور انديكي باغ ليغوي سي 60. دونك غادي نعوضها
divisé sur 100 donc est égal à la valeur finale 680 mA. نحولها l'ampère c'est 0,18 ampères. La même chose ici, E est égal à C fois 1 sur N0. C c'est un ampère fois la valeur affichée indiquée par l'aiguille ici 20 اللي هو عدد صحيح, c'est un entier naturel. C'est 20 divisé sur le nombre maximum اللي عندي في le cadran c'est 30 50 pardon. Donc je fais un petit calcul غادي يعطيني 0 il nous donne la valeur 0,4 ampères اللي هي 400 ملي نكحز الفاصلة بثلاثة الأرقام. La même chose ici, donc c'est la même chose, est égal à C fois 1 sur N0, donc C c'est 1200 mA fois la valeur indiquée par l'aiguille ici 60 70 75 هي 79 fois مقسومة على 150 غالبا كتكون 100 في غالب الأحيان. دونك بالنسبة لكم ركزوا لي على 100 صراحة. دونك est égal à 100 ملي غادي نحولها ان امبير يعني 1 2 3 ندير الفاصلة 0.1 امبير. هنا ان اكزرسيس غادي تجاوبوا عليه نتوما غادي نخليها كذا. دونك فكروا فيه مزيان وحاولوا تعطوني لي ريبونس في لو جروب بي سي 1. دونك هنا عندي 3 سيركوي دونك كيل شيما لو موتور فونكسيون تال جي سي في. دونك فين غادي يخدم الموتور, فين غادي يبقى يخدم, واش في كاع لي مونتاج غادي يخدم ولا دون ان مونتاج في لوطخ نو. دونك هنا عندي لا بيل هي عندي جوج ديال لي ديود دي 1 دي 2 سي لو مونتاج 1. هذا عندي لا بيل جوج ديال لي ديود دي 1 دي 2 لو موتور. ici عندي لا بيل لو جينيراتور, عندي لو موتور عندي جوج ديال لي ديود. المشكل هنا هو هاد لا بولاريزاسيون ديال لي ديود نورمال. هذه صمام ثنائي عادي, راه قلنا في الدرس اللي عقلتو في لا بارتي 1 راه كيخلي لو كورون يمر في واحد المنحى. دونك الا جالو لو كورون من هنا هاد الدائره كتولي مفتوحه ما كيدوزش من هنا. اتونسيون, وحنا قلنا بان لو كورون il sort du pôle positif. اتونسيون, تيار اللي كنرمزو بالحرف اي واحد السهم هنا كنديرو هنا كيخرج من القطب الموجب وكيدخل من القطب السالب. دونك il sort du pôle positif il rentre par le pôle négatif. دوكا ناخذ اي مثال. دونك عطيوني لي ريبونس في الجروب غادي نشوف شكون غادي يجاوب عليه صحيح. دونك ça sera terminé. J'espère que vous avez bien compris هاد la partie et à la prochaine. الى اللقاء.